Never will we part. I have a sweet little mother sitting close in my heart. We are so happy together. Never will we part. I have a sweet little mother sitting close in my heart. We are so happy together. Never will we part. Never will we part. Never will we part. এই বাণীটা এই মেসେଜଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବୁ ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୁନି ମାଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ। ଆର ଆହୁରି ପଦ ଅଛି, 5-7ଟା ପଦ ଅଛି, ଲମ୍ବା ପଦ ଅଛି। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ତିନିଟା ଡେମୋ କରାଗଲା। ତିନିଟା ଡେମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଡେମୋଟା ବିଷୟରେ ତମର କଣ ସବୁ ମତାମତ କୁହ? আচ্ছা, গ্রুপ এ রে গোটে ডেমো କରାଗଲା, গোটে প্রথম ডেমো। এই বিষয়ে কোন মতামত কুহ? সেকেন্ডটা আমার এটি କରାଗଲା গোটে ଆଉ ଗୋଟେ গ্রুপର, ଆଉ এটা ଗୋଟେ କରାଗଲା ସି ର। ଏକ ନମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା କରାଗଲା ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଲେଖିଛ ମତାମତ କୁହ? ଯିଏ ଯା କହୁଛ କୁହ, ସମୟ ଯାଉଛି, ବସିଲେ ଭାବିଲେ ସମୟ। ଖାତା ଲେଖିଛ ନା? ଏକ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଲା କୁହାଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କଣ କୁହ? ଯାହା କୁହ, କଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଛ? ଏକ ନମ୍ବରଟାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟାରୁ କଣ କଲ? କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କଣ ଲେଖିଛ କୁହ? ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତ କରାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ଇଏ ଶରୀର ଉପରେ କଲେ, ଆଉ ସିଏ ପଶୁ ଉପରେ କଲେ, ଆଉ ସିଏ ଫୁଲ ଉପରେ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଥିଏ କୁହ, ଆସିକି ମାଇକ୍ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କର। ଭାବିପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା କ୍ଲାସ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସ କରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବାଙ୍କ ଟପିକ ଥିଲା ଶରୀର ବିଷୟରେ। ଶରୀରର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବଢାଇ ପାରିବେ ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବଢେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା, ଗାଧୋଇବା, ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା, ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବା, এই ବିଷୟରେ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବଢେଇଥାନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କହିଲେ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟିରେ କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବାଇ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଭିତର ଅଙ୍ଗ ଟିକେ କହିଲେ ବଢେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଅପା କହିଥାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗର ନାଁ କହିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ନାକ ନାକ, କାନ କାନ, এটা ঠিক କହିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ କିଏ କଣ ଭାବିଛ? ଶରୀର ଉପରେ କରାଗଲା, ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ ସେ କରିଥାନ୍ତେ, ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ କଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିଦିଅ, ସେଇଠି ବସିକି କୁହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା, ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା। କୁହ, ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଛ କୁହ। କଂକ୍ରିଟ
कंक्रीट कौन बुझी पारछ तो सी सीआरए मेथड कथा कहउछन मेथड ऑफ टीचिंग रे गोटे अछि सीआरए मेथड सी आर ए कहि पार बा सीपीए कहि पार एटा को एटा टीचिंग रो गोटे प्रोसेस अर्थ कौन हो बुझे दौची जे प्रथम पिला कंक्रीट जिनस देखाओ कि आम प्राय आबस्ट्राक्ट रू आरंभ करलु सब तो जानी ना जंगल से पशु था सी कि जानी कौन अच्छे जंगल जाइछंती 3 वर्ष पिला कौन जंगल जाइछना देखी तेणु सब आबस्ट्राक्ट रू आरंभ करनी कंक्रीट सी फॉर कंक्रीट कंक्रीट माने वास्तव जिनिस देखेब दरकार पड़ला घरे कोड़ी गृहपालित पशु नहीं बुलेक आण गाँ को नब छेली मेढ़ा गोरु गाई शाग गृहपालित देखु वाइल्ड कथा से पर जंगल कथा पर चिंता करेंगे तेणु ये कौन दरकार नेचर स्टडी बा गोटे बाहर को जीवार अच्छी पिला ये कमटा करने तुम प्लानिंग कर पिला बाहर को जीव लोकालिटी लोकालिटी जब गाँ हो सहर तो पाइबानी मु गाँ कथा कहूँ लोकालिटी गले एटा सब देखो छेली केमती रहती गुहाल गाई केमती रहती मेढ़ी केमती मेढ़ार अड़ा सब थाए मईसी कौट रही साहू तेणु ये कंक्रीट कहले से भाया जदि ना ताल कौन कर जो आनी सब मॉडल गुड़ा सब आनी कंक्रीट देखी था आर जदि ना तार रिप्रेजेंटेटिविटी कौन देखब रिप्रेजेंटेटिव हूँ पिक्चर दीटा जिनस आनी जोड़ा मझीवाला करते कंक्रीट भी आनी एवं तार रेप्लिका तार जो तार कौन प्रतिछवि जो आनी छवि आनी से कहती आइदर जब कंक्रीट जिनस तो मिलूनी रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से कौन नब नचेत पिक्चर से रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पिक्चर भी सैया तेणु सीआरए कहते ना सीपीए कहले भी हम तेणु पिक्चर देखब आ थर्ड हूँ आबस्ट्राक्ट आबस्ट्राक्ट कथा मैंने मुहर से कह तुम कौन देखी ना बहुत देखी पशु पक्षी सब जान ना हाँ देखी हाँ सीटा किसी पाठ नुह यहाँ हूँ ओस्ट मेथड यहाँ हूँ कौन ओस्ट प्राय समस्ते टीचर मैंने एमती कही दिखते सब पिला यहाँ करना सब कौन कर सीआर मेथडटा नब सीआर मेथड लेखिकी नियो जो करेब सीआर मेथड रे टीचिंग मेथड रे प्रोसेस रे पढ़ेब सी फॉर कंक्रीट पी कर पिक्चर आ ए फॉर आबस्ट्राक्ट आबस्ट्राक्ट माने किछि नाही उद्भट माने किछि देखौ ना किछि चित्र नाही कि वास्तव जिनिस किछि नाही मुहरे खाली कहूछ मौखिक कथा ताकू कुआ जाए कोन आबस्ट्राक्ट कथा तेणु ये कंक्रीट से कले नहीं आर आरटा न लिखु आरटा रिप्रेजेंटेटिव बुझीनि प्रिंसिपाल ना तार रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से मुझे असिस्टेंट टीचर को पठे ना नहीं तेणु ता बदल जोटा देखा कहते रिप्रेजेंटेटिव तेणु तार बुझीपारना बोलिकी बर्तमान एजुकेशन कोड रे तार ना दिहला पी सीपीए कल पी फॉर पिक्चर अच्छा तापरे आउ किए ता विषय कौन समीक्षा करिछ हाँ अंग नथिबो जार अंगहीन जो अंग विहीन ताकू कौन कहब अंग मानकर कार्य अंग गोटे प्रत्यंग कह जाए पुणी मुख्य अंग कौन हाथटा जो मुख्य अंग आंगुठी हेले तार से प्रत्यंग आम से कहीदु अंग प्रत्यंग कौन अंग प्रत्यंग प्रति अंग तार आहरी सब सब ये गुड़ा सब कौन रही लिखिज कि ना मन खोज हाँ अंग को कार्य बासा किए कौ कार्य कर नहीं सब बहुत गीत भी सब अच्छी बहुत ड्रामाटाइजेशन सब अच्छी स्ट्रेंज क्वाल पढ़ी तो तुम तल क्लास गोटे पढ़ा हो ना स्ट्रेंज क्वाल ना गोटे पेट समस्त कहले पेटुटा बस अलुसा खाऊँ आम पाटी कला खाइबी हाथ कला पाटी नेबिनी कजिया डाकिला कहीं किसी कले देख समस्त निस्तेज हो पड़े सब पुणी कहले कौन पेटू बस खाइले भी पेटू ये समस्त कम भी सीधी रही हाथ नदेले जीव न खाइले पाटी न चोबईले पेटू भी किसी केते प्रकार कम नहीं पार अंग कार्य आउ किए किसी लिखिज कि आउ गोटे कथा क्लास क्लासरूम मैनेजमेंट कर से आगे ठिया पिला किए देखी पार एमती होती सी सेमती होती तो क्लासरूम मैनेजमेंट गोटे बड़ कथा क्लासटा केमी सजेले आम गोल कर पारे सर्कल कर पारे मझे ठिया कर पारे गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ कथा
क्लासरूम मैनेजमेंट बा श्रेणी परिचालना क्लासरूम मैनेजमेंट कौन हो टीचर प्रत्येक पाखे पहुँचब जो कहते ना खाली आगे कहले पछरे कहले आम पाइलुनु ये आमर कौन दरकार होता है जिनसा आम कौन करते गोल रे बसैब ना सब ग्रुप कर सब ग्रुप मैंने प्लानिंग कर ये आम 50-60 पिला अच्छा क्लास 30टा पिला अच्छा तो ये गोटे कर कौन गोटे सब ग्रुप कर तुम्हें 5-7 जन यहाँ तुम्हें 5 जन यहाँ तुम्हें से 5 सब ग्रुप कर छोट छोट 4टा गोल कर दे करी कौन कर कम दे था तुम्हें वाइल्ड एनिमल ये बास ये कौन कर सी आउ गोटे कौन कम दे ताकू आउ गोटे कौन कम दब ताकू आउ गोटे कौन कम दब ये टीचर उपस्थित बुद्धि सब पिला केमती कम से कम लगे तेणु गोटे ग्रुप रे हाउलिंग करी पिला किसी पढ़ते तो सदाबले कहूँ कौन छोट छोट कणर कर जिते तू 15टा पिला थिले भी ताकू 5 जना 3-3टा ताकू कर 3टा ग्रुप कर तुम्हें से टीचर से ठिया कि बुलबार ना तेणु ये क्लासरूम मैनेजमेंटा ठीक हो नाला तेणु मत देखा पड़ो मत 60 पिला अच्छा मुझे कौन करी 30 पिला थे केमती करी 15 पिला थे कौन यहाँ टीचर क्लासरूम परिचालना दक्षता हूँ प्रथम कथा ताकू कह जाए क्लासरूम मैनेजमेंट ये तुम गोटे पॉइंट अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट केमती करूँ यही कमटा करने तुमको टीचिंग एड्स गुड़ा सब थोड़ा पड़ो तुम्हें ये बेंच बेंच चारिआडे बहुत जिनस अच्छी तुम आणिक गोटे आरेंजमेंट कर था क्लासरूम मैनेजमेंट माने मुझे आज यही कम गुड़ा करार अच्छी पिला आसा पूर्व क्लासरूम डेकोरेशन सब हो चित्र गुड़ा कौट कौट सब टंगा हो एड्स गुड़ा टीचिंग एड्स गुड़ा मोर कौट साइज सब थी तेल मु कणर नाच फाच करी कौ कणर एगुड़ा सब पिला देखेबे एगुड़ाक कौन करी तार सब जो क्लासरूम सी पूरा मालिक टीचर एगुड़ा सब मैनेज करमी क्लासरूम मैनेजमेंट करी पिला केमती बसवे सब पिला पाखे मुझे रिच कर सब पिला पाखे मुझे पहुँची पारि एवं वीकेस्ट चाइल्ड इज आवर टार्गेट जो पिलाटा पार्टी फिटौनी सी किसी कहीपरूनी सी अन्य मनस्क रोचे सी ता जगत से अच्छी सिटिंग इन माने रोसई छाड़ा थिंकिंग अबाउट रशिया सी तार कौ कथा मुंड कुआड़े अच्छी तेणु ताकू कनसेंट्रेशन दबाक पड़ो सब पिला कनसेंट्रेशन फोकस तुम उपर अच्छी कि ना जो कमटा तुम उपर नुह जो एक्टिविटी करुच एक्टिविटी उपर तार फोकस टीचर उपर फोकस कले तो टीचर केन्द्रिक हो तेणु आमर कम हूँ जे पिलार फोकसटा कौन रे जो एक्टिविटी कराऊँच से एक्टिविटी सी प्रॉफिट पाऊँ कि नहीं से गेनर हो कि नहीं ना तुम से एक्टिविटी कर किसी माने मतलब भी ना कहीं कर पिला तो छुईलानी तुम तुम 1000 नाची नुची गल पिला पाखे पहुँचलानी सी है कि आउ कौन आ किए लिखिच आउ कौन अलग कौन अच्छी आउ कि अच्छी कि आउ कि किसी बड़ सान जी भी समस्त बड़ मैंने भी किसी करते माने भाई माने भाई हरिका सब करते ना लिखुले कौन किसी पॉइंट किसी रिमार्क्स दिंतु मैं सेपटे भाई प्रिंसिपल भाई आमर बसते सी भी करते समस्ते आप लिखिं अच्छा अच्छा समस्त किसी किसी कहला लिखुले आउ कि कौन नुआ कथा किसी अच्छी हो ठीक अच्छे हाँ ये पर देखा बर्तमान सेकेंड टाक देख सेकेंड जो ग्रुप आसले कौन लिखते देख अवश्य यहाँ सांगे सांगे करते होता मैंने सांगे सांगे कौन हम ना आर लोक गुड़ा सतर्क होते रे मत बोधे या कहना बौली जी अरे मुझे तो एमती प्रिपेयर हो आसी एमती तो मुझे पारूनी तेणु से हड़बड़ हो आईदर से जहाँटा कहीदे से करेंगे द्वितीय कथा हूँ ना जो प्लानिंग करते हड़बड़ हो आम सब जाक सांगे सांगे करवाटा हूँ ठीक गोटे क्लास जड़े कला सांगे सांगे रिव्यूटा तो पर हुए किंतु इठी जेहेतु आम पाखापाखि 3टा रखीदेचु यदि ये आम आरंभ कर दिंतु अन्य ग्रुप आईदर सी चालाक हो जिनसा करेंगे नचे सी जो प्लानिंग करते प्लानिंग गड़बड़ हो सी यहाँ करेंगे किसी करेंगे फेडअप हो हाँ तापर कौन लिखित तुम्हें कह से कहला 5 मिनट समय दिया लेख से तुम्हें टीचर हो जाए पिला भाया नुह तुम समस्ते शिक्षक तुम अनुमान कर कौन होता सेकेंड मत मत कह
हाँ किसी लैंग्वेज वर्क करथिले पिलामाने एसोसिएटेड हेबे से खाली ऑब्जेक्ट देखिले पिक्चर देखिले किंतु ताको एसोसिएट करि पारलेनी को संगरे एकेडमिकली ताको एसोसिएट करिवार थिला से मनकर सेटा कुकुर पिला कुकुर से छोट पिला कुकुर जानि नथिबे एटा कुकुर कहंती धर एटा कुकुर बोली तुम लिखिबो कुकुर चित्र पाखरे सी हसौगार शिखिनी इवन क ख भी से किसी जानिनी किंतु ये गोटे कुकुर ये चित्रटा करदेकरी कुकुर चित्रटा ये कुकुर लिखिदेले ता आखिरे फटो उठी जाए बुझीपार ना ना पिलार आखिरे फटो उठी जो कुकुर जो चित्रटा माने मॉडलटा सांगे ये अक्षरटार सामंजस्य अच्छी तुम्हें कौन कर चित्रटा को मॉडलटा लुचई दियो पिला यहाँ देखी कहीदेव कुकुर बुझीपार ना ना थर 5 थर एंता खेल कराओ जिते कुकुर मॉडलटा देखब ये कुकुर लेखाटा ता सागर देखब कि लिखिथब तापर चित्र देखब तापर कुकुर भाया से शब्द कले सब यहाँ तुम्हें कौन कर लिखब तापर ऑटोमेटिकली कौन हम आखि भितर सी ब्रेन आउ तार आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन हो गोटे छोटिया पुआ तो भाईटे से भाईटा को आम स्कूल एडमिशन करते जेहेतु गरीब मूलिया श्रेणी लोक झील पिला गुरुत्व दि जाए ना पुआटा को आम स्कूल पाठ पढ़ाऊली तो आम गार्डियन विजिट करूँ सब पिला घर को जाए मुझे प्राय मर्णिंग वाक मोर सब वर्ष जी एडमिशन ने पिला 40टा पिला 50टा पिला वर्ष एडमिशन ने तो मो कम हो लोकालिटी समस्त घर मर्णिंग वाक समय समस्त घर पशि जाइए कौ घर पिलाटा आसे ता दैपिनीटा जब न जान पिला सागे तो डील कर पिलाटा कौ प्रकार परिवेश आसे तो घर को आम बुली जाऊ से पिला घर को विजिट कर जाऊ पिला घर विजिट तो माँ कहला एत गुड़ा झील मु पारुनी झीलटा पढ़ुची आपको अपा नहीं जाऊना आश्रम रख छेली जगे अधिकांश समय छेली जगे स्कूल को जाए छेली जगे तो नहीं आसला माँ मैं आश्रम थाऊ जहाँ छोट पिला कम नर्सरी फर्सरी पिला खेल साहय कर अपा टे सब साहय कर खाया पीवा पाऊनी हस्टेल रहा छोट पिला क्लास करे छोट पिला क्लास 7टा ରୁ 10:30 11टा भितर सरी जाए सी कौन कर दिन सारा मुझे तो गोटे कम कर गोटे क्लास बसाओ से पाठ पढ़ू तो 5म श्रेणी ना 6ष्ठ श्रेणी पढ़ता तो बसई दिया गोटे भी अक्षर पढ़ी पार सी 5म श्रेणी उठी मुझे चतुर्थ को नहीं आस चतुर्थ को नहीं आसिले से किसी पढ़ी पारनी कहला से किसी चतुर्थ गोटे किसी भी गोटे शब्द भी जापार तृतीय को नहीं आस द्वितीय को नहीं आस प्रथम को नहीं आस प्रथम श्रेणी आस को अक्षर जापार नुहे तुम एमती कौच गोटे पिला 5म षष्ठ पढ़ी नाल गोटे बही आन बड़ बड़ बही सब अच्छी से गोटे पृष्ठा उल्टी देली तादर लिखाई कौन केश मेष प्रथम बड़ अक्षर लिखाई केश गोटे झीर चित्र दिखाई केश आ गोटे पाखक लिखाई मंडा चित्र दिखाई मेष मुझे कौन लिखाई पढ़लु सी कहला कौन मुंड 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 मेढ़ा 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 मुंड कौट लिखाई देखा लिखाई केश गोटे झीटार मुंड होकर चुटी गोटा खेल सी चित्रटा सिग्निफाई कर केश कि सी तो जानी माने के क्या तो से क भी चिन्ह क क्या जानी सी पढ़ला कौन ताक मुंडटा चित्र अच्छे ना कहला मुंड मुंड देखाई मेष पढ़ला मेढ़ा 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 तो मेढ़ा चित्रटा अच्छी मेढ़ा चित्र से मेढ़ा पढ़ला 5म षष्ठ जगह पिला पढ़ले भी बर्तमान पिला कौन कर अक्षर परिचय चिन्ह ना कि आम जब ये सब कम गुड़ा करवा ये जो आसोसिएट करवा पिला कौन कर जान जो कुकुर चित्र सागर कर संपर्क अच्छी आम तो प्रोजेक्ट काम गोपीनाथ कलु जल उपर कलु सब देखिलु चिंगुड़ी कंकड़ा बेंग ये चित्र सब मारिलु सब चित्र कर सब मारिलु गार्डियन आसी बहुत कम्प्लेन कले कहले पिला तो अंगंग शिखिनी बेंग कौन कंकड़ा वो अंगंग शिखिनी तापर कौन से गोटा पिंपुड़ी बेंग जहाँ जल उपर जहाँ थाए सब लिखिलु तो अंगंग शिखिनी तो गोटा कहीं मार्चंती अरे पिला बेंग चित्रटा देखिकी तले बेंग लिखाई से कहबनी से बेंगर बेंग पढ़ी न जाणु बेंग को से देखी बेंग को देखी पिलाटा ना नहीं छुआ बेल बेंगटा सागर डेई बेंग देखी कि तले बेंग चित्र को देखी आसोसिएट कर दौर यहाँ कौन बेंग ऑटोमेटिकली आखिरे फटो उठी जाइए बेंग चित्र सागर ये अक्षर संपर्क अच्छी परवर्ती समय तुम से चित्र हटई दब पिला भी पढ़ी जाओ यहाँ कहते प्री रिडिंग स्किल बा पूर्व पठन कौशल दक्षता पिलार बढ़े है हाँ रिडिंग रईटिंग सब रईटिंग के सीधा दबनी पिला लिखा प्री प्राइमरी क्लास रे कौन करे से गुड़ाए गारे खाली बालिक नहीं जाव बड़ बड़ डांग दे खाली एमती सी करूँ बंका टंका विभिन्न प्रकार सब हाथ सब फ्री हो है गोटे कौन लार्ज मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल ये 2टा को भल रूपे जान जो मैंने तल क्लास पाठ पढ़ुच
गोटे फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल बही सब लिखाई बही केतन पाखे अच्छी कहल नवकिशोर कहार नाही तुम बही नियो भाई आनी बही आनी सी बही जदि तुम्हें बास आए तुम छुआ पिला पढ़ाई दरकार गार्डियन मान दरकार स्कूल भी दरकार प्रत्येक से दरकार लार्ज मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल तक लिखाई जदि ना बही नियो रेफरेन्स कर कौट लिखाई देख मत देखिए कह से कौट लिखाई काम कौन कहीं पिला को लिखा दिजावन गार्डियन कहे मती जा आम गार्डियन कह ना पिला कहीं लिखनी तो लार्ज मोटर स्किल गुड़ाक तार ठीक ठाक है स्थूल मांसपेशी तार ठीक है कहीं आम फाइन मोटर स्किल कम दबू सूक्ष्म मांसपेशी कम कहीं दबू सूक्ष्म मांसपेशी कम करने तार आई एंड फिंगर कोऑर्डिनेशन दरकार समन्वय दरकार आई फिंगर कोऑर्डिनेशन करने तार मसल्स गुड़ा सेट हवा दरकार गुड़ाई जदि ग्रॉस मोटर स्किल कम कर फाइन मोटर स्किल कम से कर स्थूल मांसपेशी कम जब पिला गुड़ाई कर सूक्ष्म मांसपेशी कम कर कौ एक्टिविटी गुड़ाक जीव स्थूल मांसपेशी कौ एक्टिविटी गुड़ाक जीव सूक्ष्म मांसपेशी ताकू आम डिफरेन्सीएस तार पार्थक्य निरूपण आम कर दरकार ताल मुझे एक्टिविटी देवी तेणु मुझे जानी दरकार कौटा ग्रॉस मोटर काम कौटा फाइन मोटर काम नहीं कि तेणु बही सब लिखाई युवा सब हूँ ग्रॉस मोटर काम यहीटा फाइन मोटर काम कौ क्लास ग्रॉस मोटर काम दब कौ क्लास फाइन मोटर काम दब डिटेल लिखाई जो तल क्लास पढ़ू ये सब ध्यान दब हाँ तापर कौन है आउ कौन अच्छी से कौन आउ कौन करते गोटे जड़े खाली गोटे आउ किसी नहीं खाद्य आम कौन उपकार पाऊ द्वारा कौन अपकार अच्छी तापर हाबिटेशन सिस्टम हाबिटेशन कहले बसती स्थान हाबिटेशन गुड़ा कौन किए कौट रहे ना किए कौट रहा पसंद करे हाबिटेशन गुड़ाक आसो सब बसती स्थान गुड़ाक सब आनी था पशु मान द्वारा बहुत अपकार भी आमर सब हो कुकुर ठार कौन पिला दूरे रहे बिले पाखे बिले भल गृहपालित किंतु कौन प्रिकसन ने बहुत जिन गोटे तुम आइटम नहीं जाओ पशु की कौन मस धरी चलते तुम कम सर अरे ये दृष्टिकोण तो हाइलाइट कर से दृष्टिकोण करी वाइल्ड एनिमल करी कौन डोमेस्टिक एनिमल करी टीचिंग एड्स गुड़ा सब नेल तार टीचिंग एड्स सठिक व्यवहार हो पार नाला जो सब जो मैंने प्रथम आरंभ कले राजा मंत्री कामटा राजा डाकिले मंत्री बिलुआ को कहले एक्शन करिया तो किए कहले भाई हाँ एक्शन पिला सब ठेंगा ठेंगा कथा पिला गप जान बड़े गोटे राजा थे सी कौन बाघ थी से राजा अरे राजा केमती था जान ना मंत्री थी मंत्री सब कौन कला एमती गला मंत्री सब जा समस्त को डाकिला राजा सब तार तुम जदि तुम एगुड़ा देखे न पार राजा केम चलला राजा सब कहला कि कहीं आसिलनि सब ये कहीं आसिलनि हाँ मुझे डाकी सब मंत्री निमंत्रण करी कि आस खोजी आण एमती तुम किसी कौन ताको कहुए टीपीआर यहाँ कहुए टीपीआर मेथड गुड़ाक मैंने तुम फिजिकल अंग प्रत्यंग गुड़ाक टीचर देखेबार अच्छी जी जमी एक्शन बिलुआ केमती जाइए मंत्री केमती चलले राजा केमती चलले अन्य पशु मैंने सब केमती सब आसवे फिजिकल वर्क हम ना कि तेणु तादर आम सब आम अलराउंड डेभलपमेंट तार देखा कौन देखा लाइफ स्किल देखुव एकेडमिक स्किल देखुव तेणु एगुड़ा फिजिकल एक्टिविटी गुड़ा सब करते किए केमती चले हाथी केमती चले हाथी केमती आसला कहले बिले हाथी केमती आसो हाथी तार एमती एमती करके आसला पाउडा कर हाथी एमती गोटे देखेब तार हाथी आसला आ घोड़ाटा कौन सेमती आस घोड़ा तो टप टप एवढू आसला घोड़ा केमती टप टप घोड़ा चले एवढू घोड़ा केमती आसला समस्त आसिले तो ता विषय गोटे कौन आस पिला एक्टिवेट करे बहुत भाषा से कहले पाटे बहुत भाषा से शिखीजे सब भाषा एक्शन टीचर पूरा एकदम पूरा एमती से आजिकल पुलिस मानकर पेट ओढ़िले सरकार काटी दौरान पुलिस चाकरी मास्टर मानकर पेट ओढ़िले गंडी ओढ़िले बिल्कुल टीचर करें है सी जदि पेट ओढ़िले शरीर तंकर हलुनी टीचर हो पारे आ सब चेयर खंडे दरकार सब चेयर कुंडे बसवे
चेयर पुणी टेबुल खाली बाड़े दौथे डस्टर चुपाटी कर चुपचाप है ये जो राजा महाराजा जो आसन चेयर खंडे ये कौन टेबुल खंडे एटा क्लास नथिबो टीचर तो बुलुथबो है कि पिला एक्टिव कर टीचर टिके इनएक्टिव हम इटी कौन हो ना टीचर ओरिएंटेड हो टीचर बेसी एक्टिव पिला खाली स्थिर होगी बस पिला कहीं स्थिर ही बसती सी तो गोड़ हाथ कथबार्ता कर ना बसई दौ तेणु पिला एक्शन बेसी दब आउ कौन थी ये डायलॉग गुड़ाक ठीक ठाक कौन विथ एक्शन कर चार पाँचटा एक्टिविटी कले किंतु रिलेटेड केमती कर गार्डियन मान से प्रश्नटा झील सब उठाऊला से गोटे कथा सब कहूला हाँ हाँ सरीगला रे हेल्ले आम गृह कार्य कौन क्यों से तो 3-4 वर्ष पिला कौन आम देवा कि गृह कार्य करके आण सी कौन ट्यूशन हो आमर ये अच्छी कि वर्कलोड दिहब कि से क्या कम गार्डियन मान सांगर कम तेणु गार्डियन मान सांगे या लिंक कर गार्डियन कम्प्लेन कर स्कूल किसी पाठ पढ़ा बही ना अमक ना स्कूल जाऊँगी तेणु आसोसिएशन गार्डियन सांगे कारण पिला पढ़ुचे 3 घंटा कि 4 घंटा आम पाखे बाकी 20 घंटा पाखे तेणु केमती इनवल्व करिया तेणु से तुम व्हाट्सअप जी जो क्लास जीटा तुम पिला अच्छा गार्डियन मान डकईब स्कूल जिते पिला माने से पशु सब पशु माने विभिन्न प्रकार सज भी करेब कि विभिन्न प्रकार पशु बेकर ओहलैबे से निज ये बहुत गुड एक्टिविटीज करते सब किंतु एटा तो ये रूप दे पारे आइडिया अच्छे ना कि आइडिया बहुत कम 4-5टा एक्टिविटी से 20 मिनट भितर 15 मिनट भितर करदे जना पड़े अच्छी ज्ञान अच्छी किंतु इनवॉल्वमेंट गार्डियन मानकर एथरे रखिबो थर्डटा को फुल कौन लिखिच कुह हाँ गच सहित फूल को बगीचा नहीं सब नेचर स्टडी कहुए नेचर स्टडी तो नेचर सांगे इनवल्व कर नेचर स्टडी कम कर प्रकृति पर्यवेक्षण नेचर स्टडी माने कौन प्रकृति पर्यवेक्षण तापरे आउ कौन कह हाँ ब्लैकबोर्ड संख्या लिखे से पिला प्रथम कथा होती शब्द गुड़ा कहबनी से कहते और से 2 क्लास कहले से कहले 2 क्लास कही पार मिशाण फेड़ाण कि तल क्लास से फूल कम तल क्लास से फूल कम भी ऊपर क्लास कि तल क्लास जो पिला कर प्री प्राइमरी सी शब्द गुड़ा कहबनी यहाँ मिशाण यहाँ फेड़ाण यहाँ गुणन हरण ये सब जिनस मुंडे दिना कि कनसेप्ट क्लीयर कर क्या पाखे बहुत अच्छी क्या पाखे कम अच्छी तार परिमाण यही डालाटे ये गोटे पैकेट देव ये जिन थुआई सी आकलन कर कि ना ये जिनसा एतिक जगह हम कि ना सीटा आसेसमेंट करा आसेसमेंट कर धर ये आंजुला बाली दिखाई मुझे कौन कर पापुलटा देखी ये आणव सी कह ना नहीं आउटे बड़ जगह दे एत खंडे आ दरकार तार से आकलन कर जिनस एडिटे ब्याग जाओ तुमको घर मिसेस कहे 5 किलो अटा जा आण तुम कौन कल छोटिया गोटे बैग एडिटे नहीं गल गोटे किलिकिया जरी सी पार्टी कहते ये 5 किलो कहूँ कौन एडिटे नहीं कौ 5 किलो एडे बड़ बैगटा दरकार कि ये क्षीर आने जाऊँ ये लिटर को यही बटलटा दरकार एगुड़ा सांगे पिला को आसोसिएसन कर एगुड़ा हूँ कौन प्री कनसेप्ट मैथमेटिक्स अरे बही बहुत लिखाई गाणितिक धारणार कौन सब तार आम दबार अच्छी गुड़ाई लिखाई यही सब जिन हूँ तार कनसेप्ट क्लीयर करा मैथमेटिक्स साइंस भी बोधे अपा मैथमेटिक्स साइंस टीचर की लगे मैथमेटिक्स पढ़ाते मैथमेटिक्स सियाड़ू नहीं जाऊँ बेसी ठीक अच्छे सी भी गोटे दिग तेणु मैथमेटिक्स साइंस कले कनसेप्ट गुड़ा बेसी क्लीयर कर बेसी डायरेक्ट तुम कह ना यहाँ मिशाण फेड़ाण गुणन हरण से जानतुनि लर्निंग बाय डुईंग से करी जानिला करी सभा शेष से उपनीत हम जे यहाँ को फेड़ाण कहती तुम्हें डायरेक्ट गोटे कनक्लूजन सिद्धांत दिना जे यहाँ हूँ फेड़ाण से फेड़ाण बोले कहीं कह फेड़ाण कहले जिनसटा कमी कमी जाए मिशाण कहले जिनसटा बढ़ी बढ़ी जाए गुणन कहले से मल्टीप्लाई हो तोर पाखे 2टा अच्छी तार पाखे 2टा अच्छी तार पाखे 2टा अच्छी तार पाखे 2टा अच्छी
ସେ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାକୁ କରାଅ। ଭାଗ କଲେ ବି ହ୍ରାସ ହେଉଛି। তুমি 20টা ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତାକୁ ଖେଳାଅ। 20ଟା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ 2ଟା ଦେଲ, ତାକୁ 2ଟା ଦେଲ, ତାକୁ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ? 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୋର କ'ଣ ହବ? 10 ଭିତରେ ଖେଳ କର। 5 ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲ, 5 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେବ, 5ଟା ଭିତରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ପିଲା ଶିଖିବ। ତାପରେ 10କୁ ଯିବ। ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ 5 ଭିତରେ ସେ କରିପାରିବନି। LKGକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ 10 ଭିତରେ କରୁ। UKGକୁ ଆସିଲା 20 ଭିତରେ ତାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। 20ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେ ଭାଗ କରିପାରିଲା, ମିଶାଣ କରିପାରିଲା, ଆଡିସନ, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ଡିଭିଜନ, 4 ଅପରେସନ। 4 ଅପରେସନ୍ସ ଯଦି 4 ଅପରେସନ କ'ଣ କହନ୍ତି? 4 ସୂତ୍ର। 4 ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଯଦି ସେ 20ଟା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରିଲା, ସେ ପିଲା 100ଟା କାମ କରିଦେବ। 100 ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କରିଦେବ। 100 ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଖାଲି ଥିଓରି ଖାଲି ଏତେଟାରୁ ଏତେ ଗଲା ଫେଡ଼ିଲ, ଶୂନରୁ ଏତିକି ଗଲା, ଏତିକି ଆସିଲା, କେତେ ହେଲା, ସେ ଭୁଆଇ ଭୁଲି ହେଉଥିବ, ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ। ତାର ମାନେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। 50 ଭିତରେ ଯଦି 20 ଭିତରେ ସେ ପିଲା କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ 50 ଅବଜେକ୍ଟ ନିଅ, 50ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ କର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେ 5ଟା ଭିତରେ 4 ଅପରେସନ ଶିଖୁ। 5 ସଂଖ୍ୟା ପରେ 10କୁ ବଢ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାକୁ। 10 ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ତାର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେଟା LKG ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଥାର୍ଡ ଇୟର ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ 20 ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ 50 ଭିତରେ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ଆମର 100 ଦିଆହେଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ 1000 ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ ବହି। ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ତିଆରି କରୁଛୁ କନସେପ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ କେତେ ରଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତେ ରଖିବା, ତୃତୀୟକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ 999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥକୁ ସେମାନେ 1000କୁ ଯିବେ, 1000କୁ ଯିବେ। ତାପରେ କାମ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ 4ଟିକା ମିଶାଣ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, 2ଟିକା ହରଣ, ସେ କାହିଁ କରିବ ସେଇଟା? ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ଏହା ପକେଇକି କର। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଡଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି NEPର ଆହ୍ୱାନ। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ଜୟଫୁଲନେସ୍। 3ଟା ସ୍ଲୋଗାନ ତାର। ପିଲାର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ାଅ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାଅ, ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ଜୟଫୁଲନେସ୍। ସେଇଟା କରିବାରେ ପିଲା ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଖୁସିରେ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଏ, ଶୁଷ୍କ ପାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇବାନି। ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଚିକି ଫୁଲ ଆମେ ଫୁଟିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ କେମିତି ଫୁଟିଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ମୋସନ, ଆକ୍ସନ, ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେତିକି। ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳେ ତୁମର ଦରକାର କ'ଣ? ଗୀତଟା ପାଟିରେ ବୋଲନ୍ତିନି, ଭାବ। ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ। ଭାବ ନହେଲେ ଗୀତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ସେଇଟା ଦେଲେ, ସେଟା ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଯଦି କିଛି କାମ ନ କଲା, ଆମର ପାଠପଢ଼ା କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ କି? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୁକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଆକୁ ସାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୁହାହେଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଅନୁଭୂତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ପିଲା ଯେଉଁ କାମଟା ଯଦି କରୁଛି ତାର ଅନୁଭୂତି ନ ନେଲା, ଚିତ୍ରଟା ତୁମେ ଆଙ୍କିଦେଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଗଜ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମେ ଆଦେହରେ ତମେ ଜାଣିଥିବା ଫୁଲକୁ ତମେ ଆଙ୍କ। ସେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସମସ୍ତେ କାହିଁ? ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରଇଂ ଦିଆଯାଏ ନା, କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିବ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ମାତୃଭୂମିରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ଖାତାରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲା କାହିଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାକୁ ବାଇଗଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁନି, ସେ ଗାଜର ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। 20ଟା ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥିବ, ଚିତ୍ର କରି ଶୁଖା ହେଇଥିବ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ସମସ୍ତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ କଦଳୀର ଚିତ୍ର କରି ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ। ସେ ତ ଟିଚର କ'ଣ କରିବ? ସାଇନ୍ ମାରିବ, ମାନେ ତା କାମ ଶେଷ। ଇଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କରୁଥିବ, ସେ ବାଇଗଣ କରୁଥିବ, ସେ ଭେଣ୍ଡି କରୁଥିବ। ଟିଚର ପଜଲରେ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ଖାତା କିଏ ମୋର ଦେଖିବେ? ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଚନା ଲେଖିବ ନାଇଁ କି? ଗୋଟିଏ ବହି ଟିପିଦେବ। ଇଏ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ଯେ ପିଲା ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର କାହିଁ କରିବ। ତାର
ये श्री अरविंद फिलोसफी की जावाक पड़ो टीचिंग श्री अरविंद टीचिंग प्रोसेस के जान कहल श्री अरविंद टीचिंग रे गोटे प्रोसेस अच्छी कौन कह थ्री प्रिंसिपल श्री अरविंद शिक्षादान तीनोटी नियम कहते ताकू कह जाए थ्री प्रिंसिपल्स इन टीचिंग शिक्षादान तीनोटी नियम पृथ्वी रे कौन सी एजुकेशनिस्ट ये कथा कही ना आम बीएड फेड करूँ पढ़ीचु वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट मानक पढ़ीचु आमर प्राच्यर एजुकेशनिस्ट मानक पढ़ीचु श्री अरविंद जहाँ कहते संपूर्ण ओलटा समस्ते कहते कौन शिशु गोटे कौन माटी पिंडुला अनरिटेन पेपर कौन कौन सब कहते आम सब पढ़ा होता आम से बसिक बीएड सब लिखि दूसरू बीएड एजुकेशन लिखि दूसरू शिशु गोटे माटी पिंडुला कंचा माटी शिक्षक ताको जेमिति रूप दब से सेमती हम अनरिटेन पेपर लिखिदेव श्री अरविंद कहले इट इज द बार्बरस एटीट्यूड इग्नोरेंट सुपरस्टिशन एटा बर्बरचित कुसंस्कार है अज्ञानचित गोटे कुसंस्कार एटा बर्बरचित ए को भाषा गाड़ी दियंते कि केमिति गाड़ी दियंते आम मन इच्छा शिशु गढ़ी हबनी तेणु एक नंबर प्रिंसिपल कौन है नथिंग कैन बी टट न जान लिखिक नि घोषिब किछि पढ़ेब नहीं सब आम आरंभ कर चल आम फूल उपर पाठ पढ़ा कौन गोटे कहूल पशु उपर पाठ पढ़ा मुझे मूलर डिफेक्ट से जिते तुम कहूल फूल उपर पाठ पढ़ा शरीर उपर पाठ पढ़ा ये भूल हो गला कौन भूल है प्रथम प्रणव अशुद्धि जान पूर्णांग शिक्षार शिक्षयित्री शिक्षक शिक्षयित्री प्रणव अशुद्धि हूँ केवे कहबनी जे आम पाठ पढ़ा तुम कौन मास्टर ताको पाठ पढ़ कही था ऐसा खेल फुल को नहीं चल बुलिया जा सब लेटस 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 गो लेटस रीड लेटस ड्र लेटस पेंट लेटस सिंग लेटस डांस एटा कह कौन कह पढ़ा नहीं मुझे पढ़ाऊँ फुल उपर शुण तुम कौन मास्टर मास्टर गिरी मनरू छकी मारदे मो मास्टर नुह मु भी गोटे लर्णर टीचर इज ए फास्ट लर्णर जड़े कहले 25 वर्ष है पढ़ाऊँगी नर्सरी केजी क्लास रे जड़े 17 वर्ष 23 वर्ष सब कहल निजक समीक्षा कर मु 23 वर्ष तले से क्लास पढ़ाऊली जहाँ आज से ही कम करुच्ची कि क्लास रे मु 27 वर्ष है अपा जड़े कहल 27 वर्ष है पढ़ाऊँगी नर्सरी क्लास रे कि केजी क्लास रे पढ़ातु भल बहुत माने केमिति गोटे क्लास कन्स्टाट से रही मेडाल देवा कथा कि इनोवेटिव कौन कौन कर एक्सपेरिमेंट तापर गत वर्ष जयंती पढ़ाऊली 5 वर्ष तले जयंती पढ़ाऊली आज से पढ़ाऊँ ना मोर किसी अग्रगति होती मत बहुत अग्रगति करा पड़ो भाग्य भल कोविड आमको गोटे डिजिटल प्लाटफर्म उपर सारा पृथ्वी को ठिया कर गोटे डिजिटल प्लाटफर्म उपर समग्र पृथ्वी ठिया जेकोसी जिनिस तुम्हें चाहिए तुम्हें आनीपर जो विषय तुम्हें चाहिए से विषय तुम नेट तुम जापर गूगल आसपार सब जिन बुझीपार ना नहीं कौटा असंभव ना बट सब तुम हाथ पांतार तेणु यहाँ हूँ कौन कोविड हूँ गोटे ब्लेसिंग्स यहाँ कर्स नुह यहाँ अभिशाप नुह सारा विश्व को कोविड यहाँ हूँ कौन आशीर्वाद आमको गोटे डिजिटल प्लाटफर्म उपर सारा विश्व को ठिया करदेला कौटा छोट पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत नहीं कि तेणु ये कथा हम जानी पार नथिले घरे बसिक सारा पृथ्वीटा तुम परिचालना कर सारा पृथ्वीटार पूरा ग्लोबटा सारा पृथ्वीटा तुम हाथ मुठारे बर्तमान ये ईरान राज्य गोटे माड़ होती कौन इस्राएल आज माड़ कर सब ईरान इराक उपर ना कौन सांगे सांगे मोर 5 सेकेंड भितर खबर आम पाखे अच्छी विश्व रे को कोण रे गोटे घटना घटले प्रतिध्वनि आम पाखे आसी पहुँची जाऊँ किए कर
डिजिटल प्लेटफॉर्म आमको स्टार्ट कर तेणु आम पाखे बर्तमान किसी प्रोब्लेम नहीं तुम्हार जेको तो नोट खोली खाली देख ना आड़ू साड़ू बाजे जिनस यहाँ तुमको बहुत साहाଯ୍य कर मोबाइल यही कम टीचिंग कम तुम बहुत साहाଯ୍य कर लगे प्री प्राइमरी लर्निंग उपर तुम जहाँ चाहूच बहुत जिन पाइपर बहुत लोक छाड़ुंट एत सुंदर सुंदर प्रोग्राम सब दौरान तुम देखिकी तो समय पाइबनी जे मुझे क्लास टीचर तेणु मुझे गत वर्ष जहाँ थी नर्सरी पढ़ाऊली 23 वर्ष पर मुझे पोजिशन रे से तुमको अन्य टीचर मैंने अंडर एस्टिमेट करेंगे तले नर्सरी क्लास पढ़ाए पाठ कम तो ना मुझे गोटे जुएल मुझे प्रतिदिन ग्रो करुच्ची मुझे बहुत कथा करुच्ची एक्सप्लोर करुच्ची इनोवेटिव अच्छी ना तुम बयस बढ़ीगला लगे मुझे बुढ़ी हो गली मत बर्तमान 68 68 वर्ष बयस मत लगुच मुझे बर्तमान नुआ सब शिखुची बहुत कथा जानवर अच्छी बहुत शिखार अच्छी मो बयस मत जना पड़नी मत तो बहुत कम करने अच्छी मो शिखार बहुत मनोवृत्ति अच्छी बुझीपार ना नहीं तेणु नथिंग कैन बी टॉट माने कौन कह केबे भी पढ़ाई पारे कौन जिन पढ़ा ना शिशु भितर सब एक्सप्लोर कर तारी भितर अच्छी आ सब कह आस आम करवा आस फूल देखा आस चित्र आंकिवा आस खेलिबा तमे खेलिबो से खेलिबे है शिशु सांगे शिशु होगा पड़ो तेणु है नथिंग कैन बी टॉट एवरीथिंग कैन बी लर्नड ता माने उल्टाटा एवरीथिंग कैन बी लर्न 2 नंबर कौन कौन अपा कहते कह 2 नंबर टा कौन नियर टू फार को स्कूल आइज चंपुआ हाँ नियर टू फार नियर टू फार कौन एक्सप्लेन करदेल कौन धर फूल कामटा कले कौन करते से तांको बाड़ी बगीचारे जो फूल फुटुची पिलाटा सकाळी उठिले जो फूल को देखे से फूल उपरे काम करता तांको कहि था सकाळी उठिले तमे को फूल सब चिन्हिच से कनियर को चिन्हि तो तमे को कहतो एटे रोज आंकिबो कि जण को बाड़ी रे रोज फुटुथबो बाड़ी बगीचारे से कॉमन देखतो कनियरटा फुटुची कि टगरटा के अछि कि एटा अछि तो कोटा नबो नियर टू फायर सब बेले पिला जोटी एसोसिएट जो संगे से चली तो पाठटा से आरंभ हम जो पशु को देखी से बिले देखी पाखे कौन कौन देखी से आरंभ कर वाइल्ड बाघ पाखक दूर को जीव बाघटा बहुत फार बाघ न देखिले बिले कौन देख कहती बाघ न देखिले बिले देख ये तार रेप्लिका तार छोट मॉडलटा बिलेटा देखी पार बाघटा बड़टा आकर आण नियर टू फार बुझी हो सदा बेले देख ता परिवेश ता हाथ पांदे छुआटा कौन देखी कौन जानी ताकू नहीं कम कर बड़ बड़ बम्बास्टिक वर्ड बड़ बड़ बम्बास्टिक बम फुटला भाया सब कथा बड़ बड़ बम्बास्टिक जिनस से गुड़ा गाड़ी ताको दियो ना सब बेले नियर टू फायर भितर जीव थर्डटा कौन है आ विषय बहुत लिखाई श्री अरविंद वर्णना कर सरल कर दिया पॉइंट गुड़ा सब किशोर नवकिशोर बही अच्छी तो कौन बुझीपर बोली आउ के सरलीकरण कर पॉइंट कर दिया कौन से जिनसटा 3 नंबरटा कौन कह किए कह हाथ टेक केत वर्ष धरी कम कले जो मैंने कहते सब बहुत वर्ष धरी कम कले निहत तो तल क्लास ये बेसी प्रयोग हाँ यहाँ माइंड शुड बी कंसल्टेड यहाँ 3 नंबरटा हाँ यहाँ 3टा भूल कहले सी भी कहले मुझे माति ना सी कहले मुझे मातिदेली हाँ हो आग पछ हो जिनसटा से 3 नंबरटा 2 नंबरटा रहीगला दीटा पाखापाखि जिनस भी कौन हम माइंड शुड बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ मनर विकास को नहीं माइंड डेवलपमेंटा देखियो माइंड शुड बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ ता माने देखो माइंड मेंटल डेवलपमेंट हम सर्ट बुझ तार मेंटल डेवलपमेंटा कौन है जो जी ग्रोथ अच्छी 3 वर्षर पिला को तुम 30 वर्षिया पिला कथा कहू जो गीत बोलच काल ठार भाविप्रिया भावप्रिया आपा बोलुं कौट कौट नहीं थोई दूसरी सी पिला सी कथा गुड़ा किसी इमाजिन कर जो कथाटा पिलार इमाजिन कर माइंड कंसल्ट कर तार मेंटल ग्रोथ बा मेंटल डेवलपमेंट ये 2 नंबर
ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାକୁ ନେଇକି କରିବ। ପିଲାର 3 ବର୍ଷର ପିଲାର ସ୍ପିଅରଟା କେତେ, ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ପିଲାର 10 ମାସ ଥିଲା 280 ଦିନ ନା କ'ଣ ରହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଥିଲାବେଳେ ତାର ପରିବେଶଟା ସେତିକି, ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଲା ବୁଲା ସେଜରେ ଶୋଇଲା ବସିକିଆ ହେଲା, ତା ଘରଟା ତା ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳ ସେଇଟା ତାର ପରିବେଶ ତାର। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ସାହିରେ ବୁଲିଲା, ମାନେ ଏ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ବୁଲିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ସମାଜରେ ମିଶିଲା, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲା। ପିଲାଟା କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏକୁଟିଆ? କାହାର? ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣୁଛ ସେ ପିଲାଟା କେବଳ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ସ୍କୁଲ କହିବ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାପା ମା କହିବେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରୁ ଡାକିକି ଲାଡେନ୍ ଭଳିଆ କ୍ଷତି କରିଦେବ, ପେଣ୍ଟାଗନ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ବିଶ୍ୱର କ୍ଷତି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଯେଉଁ କରୁଛି ସେ ଜିମ୍ ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କରୁଛି, ସେ ସଦାମ ହୁସେନ ହଉ ଲାଡେନ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ବି କ୍ଷତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ବି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଶିଶୁଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଗଢ଼ୁଛେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆସେଟ୍, ସେ ସେଇଭଳିଆ ତ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବ। 3 ବର୍ଷର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାଷା କହିବି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରେ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥଟା କେତେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 5-7 ବର୍ଷର 8 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲା ତା ସ୍ପିଅରଟା କ'ଣ, এইটাକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ତା ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥଟା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଭାଷା କହିବି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇବି ସେଇଟା ତାକୁ ରିଚ୍ କରିବ କି ନାହିଁ, ବା ତା ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ଅନରିଚେବୁଲ୍ ହେଇଯିବି, ଅପହୁଞ୍ଚ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଏଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କଳାପଟା ଦେଖିଲେ ଘୋଷିବ ପୁରା। ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍। 2 ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। 3 ନିୟର ଟୁ ଫାର୍। ଆର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। 3ଟା ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଆକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଫୁଲଟା ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଛି। ତାକୁ 3 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟିଚିଂ ତାଙ୍କର ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଥିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାଟିକିନା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା କି? ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ପୁଣି ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଦିଆହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲୋସଫି ଚାଲିବ ନା ଆମ ନୀତିରେ ଚାଲିବ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆମକୁ ମାନିକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼େଇବା। ସେ ଉପର କ୍ଲାସରେ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଅ, କଲେଜରେ ପଢ଼ାଅ, କି ଯେଉଁଠି ପଢ଼ାଅ, ତଳ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଅ, ନିୟମ ଗୋଟିଏ। ଏ 3ଟା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଫୁଲରେ ସବୁ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଆକାର, 3ଟା ଜିନିଷ। ଫୁଲର ରସ ଯେଉଁ ମହୁ, ଫୁଲର ରୂପ, କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ସବୁ ଅଛି, ଫୁଲର ଆକାର, ଆକୃତି, ଆକାର ଗୋଟେ, ଆକୃତି ଗୋଟେ, ଗନ୍ଧ, ରୂପ, ରସ, ଆକାର, ଗନ୍ଧ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଧାରଣା ଦେବ। ଫୁଲ ଯେଉଁ କେଉଁ କାମରେ କହିଲେ ଆମେ କେତେଟା ମେନ୍ କାମ କହିଦେଲୁ, ସଜା ହୁଏ, ଅମକ ହୁଏ। ଫୁଲ କେଉଁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ କେଉଁଠି ନ ଲାଗେ। ଜନ୍ମରେ ଫୁଲ ଦରକାର ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ଫୁଲଟେ ନେଇକି ଦିଅ। ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଓଷା ବସା, ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଫୁଲ କେଉଁଠି ନ ଲାଗୁଛି। ଫୁଲ କାହିଁ କରିବ? ଫୁଲକୁ ନେଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲକୁ ନେଇ ପିଲା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ଫୁଲକୁ ଡାକି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ଆଣିକି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବ। ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଡ଼ିବ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଏସବୁ ପିଲା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମୋର ଏଇ 15 ଦିନ, ଏଇ ମାସ ପରେ ଏଇଟା ମୋ କାମ। ପିଲା ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଫୁଲର ନାଁ କହିଦେବ, ବହିରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଫ୍ଲାୱାର 3-4ଟା ନାଁ କହିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ବହିରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ନଲେଜଟା ଭାଷ୍ଟ ହବ ନା ଗୋଟେ ବହି ଭିତରେ କେଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲାୱାର ଚାର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆନିମଲ ଚାର୍ଟ ମିଳୁଛି, ପଶୁଙ୍କ ଚାର୍ଟ ମିଳୁଛି, ବାର୍ଡ ଚାର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ 20ଟା କି 15ଟା ଦେଇଥିବ ସେତିକ ତାକୁ ବୁଝିଦେଲେ ପିଲା ସେତିକିଟା ଜାଣିଗଲା। ସେ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବନି? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଥିବ, ବାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପେଙ୍ଗୁଇନି, ସେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗୁଇନି ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିବ, କିଛି ମିଳିନଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ପେଙ୍ଗୁଇନି। ପେଙ୍ଗୁଇନଟା ପିଲା ପାଇଁ ନିୟର ନା ଫାର? ଆମର କୁଆ, କୋଇଲି, ବଣି, ପାରା, ମୟୂର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି କରିବ ନା ନାଇଁ? କେଉଁଠି ପେଙ୍ଗୁଇନି, ସେ ଅମକ ସମକ ତାକୁ କରିବ।
ଜିରାଫ କେଇଟା ପିଲା ଜିରାଫ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ଟାଉନ ପିଲା କି ଯଦି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଜିରାଫ ଦେଖିଥିବ, କୋଉଠି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଜିରାଫ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଇପାରିବ କି? କଙ୍ଗାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଲେଣି କଙ୍ଗାରୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ନିୟର ଟୁ ଫାୟାର ଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟେଟ୍ କରିବ, ସେ ପିଲା 3-4-5 ବର୍ଷ ପିଲା ସେ ଜିରାଫ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି କି ନ ଜାଣିଛି। ଜିରାଫ କାହିଁ କହିବ ସେଟା, ଜିରାଫ ଜାଣିନଥିବ ନା। ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଇଥିରୁ କାମ କରିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିୟର ଟୁ ଫାୟାର, ତା ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ତା ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସବୁବେଳେ ରଖିବ ଯେ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେମିତି କରିବେ। ଅଭିଭାବକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନ କଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଘରେ ଯଦି ଆୱାଜ ନହେଲା, ସ୍କୁଲର 3-4 ଘଣ୍ଟାର ରିସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟା ଘରେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ଖାଲି ଉଠା ପକା ହେବେ, କି କାମ କ'ଣ କେତେ ସେ ଓଲଟା କହିବେ, ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା ସେ କ'ଣ ଏତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ନା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବୁ। ମାଆ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏତେ କାମ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାପିବନି, ଯଦି ଗୋଟେ ବହି 3-4ଟା ଥିବ ସେଇଆକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଦରସ୍ତ କରୁଥିବେ, ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଘୋଷେଇ ଦିଅ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇ ବହିଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ତାକୁ ଖସ୍ତ ଶୁଆ ଭଳିଆ କରଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କାମରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବି ଖାପିବନି, ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ କାମ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି ତମ ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଶୀ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କର। ତେଣୁ ମଦର କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଯେତେ ମଦର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବ ତମ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ, ତାପର ବର୍ଷକୁ ତମ କ୍ଲାସରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ତୁମର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ତୁମେ ଏମିତିଆ କାମ କର, ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଆପେ ପିଲା ଆସିବେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଏମିତି କରି ସେମିତି କରି ଏତେ କହୁଛି ଏମିତି କହୁଛି, କେଉଁ ଗୀତ ସେ ନ ଜାଣିଛି, ଫୁଲ ଉପରେ ପଶୁ ଉପରେ ପକ୍ଷୀ, ତମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛ ଏତେ ଗୀତ ସେ ଜାଣିଛି, ଏତେ କଥା ସେ କହିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଦେଖିବ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତମର ପିଲା ତମ ସ୍କୁଲକୁ ମାଡ଼ିବେ, ତମେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ନେବ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିବ ତମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଥିବ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କାହା ପିଲାକୁ ନେବା କାହା ପିଲାକୁ ନେବା, ଆମେ ତ ଏତିକିଟା ସିଟ୍ କରିଛୁ, ଏତେ ପିଲା ନେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ ପିଲା ବଢ଼େଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଏଠି କ୍ୱାଲିଟି କରିପାରିବୁନୁ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଦେଖେ 30 ଏକାଥରେ 50-60 ପିଲା ଗୋଟେ ଘରେ ବସେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛ? 20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସରେ 15ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବେବି ସିଟର, ତା କାମ କରିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଉପର କ୍ଲାସ୍ କହିଲେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ତୁ ଏତେ ପିଲା ତମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଆମର ପିଲା କମି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ତ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମର ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ନିର୍ଜୀବ ମୋଲା କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁଣୁ। ତ ଆମ ଦୋକାନକୁ କାହିଁକି କିଏ ଗ୍ରାହକ ଆସିବ? ତମେ ଜୀବନ ଥିଲା ଭଳିଆ କାମ କର, ତମ କ୍ଲାସକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପିଲା ଆସିବେ। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟକୁ ପିଲା ଆସିବେ, କିଛି କାମ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ, କ୍ଲାସରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ, ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅଲଗା ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ସମାଜରେ ତାର ଆବାଜ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଆ ମାନଙ୍କର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପେ ସେ ତମକୁ ଡାକି ଅପା ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ତମେ ସିଧା ଦୂର ପାଠଚକ୍ର କଥା କୁହ ନା। ଏତେ କଥା ସବୁ ପିଲା କରୁଛି, ଖୁସିରେ ତମକୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ ସମାଜରେ ବଢ଼ିବ, ପାଠଚକ୍ର ହେବ, ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସମାଜରେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ସେତେ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କରି ଦେଖିଛୁ, ଗୋପୀନାଥପୁର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର, ଆମର ଯେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର। କାହା ଘର ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଅସଫଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାନେ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ କମନ ପାଠଚକ୍ର ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ କରାଯାଉ, କାହା ଘରକୁ କେତେ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପାଠଚକ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଭଳିଆ କମ୍ପଲସରି ତାଙ୍କୁ କରିବ। ତ ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କରୁଥିବ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ସେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଓଲଟା ଡାକି ଅପା ଆସମ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତା, ମୋ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତମେ କାହିଁ ବାଧ୍ୟକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଗେଞ୍ଜିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛ? ତମେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ଓଲଟା ଡାକିକି ନେବେ। ତେଣୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତମର ଟିକେ ବଢ଼ାଅ ସବୁ, ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ତମର ଯେଉଁ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କହିଲେ ତମର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ କାପାସିଟିକୁ ବଢ଼ାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି,
आज मु जहाँ अच्छी आसंता काली मुझे नथिबी काली आउ गोटे कौन करी तेणु ये जदि तुम इनोभेटिव हम ताहले तुमको भल लगे आनंद लगे तुम जीवनटा तुमको आनंद लगे स्कूल तुमको बहुत भल लगे स्कूल गोटे बोझ भाया लगे कि टाइम 4 घंटा कर पलैबू स्कूल भल लगे समाज में तुम स्टाटस तुम सम्मान बढ़ माँ का कार्य बहुत सुंदर भाव में हो ताकू कौन कहते कि प्रकार एजुकेशन प्री नाटाल एजुकेशन है पिला जन्म पूर्वर बेसी शिखे तेणु यहाँ बापा माँ एजुकेशन बहुत दरकार गार्डियन से मीटिंग डाकिकी कि घर को गले यही कथा सब बेसी बुझाओ से कहे छुआटा तो जन्म ही सारा आम करूँ कौन या कहे जदि परवर्ती पिलापाई प्रस्तुत हूँ सचेतन भाव में गोटे आत्मा पृथ्वी को आणतु कारण आपण पिला हूँ सारा विश्वर गोटे संपत्ति सी है तार विश्व को गोटे अवदान आप दौरान एवं सेमता पिला आसिले समाज आम बदलिया देख आम कहे समाजर सृजनक जोग हूँ रूपांतर जोग केमी हम एमती कह रूपांतर स्लोगान देकर प्ला कार्ड मारिक सब चारिड़े रैली कले रूपांतर हम एटा भितरे भितरे हम यही चेतनार संप्रसारण करमती कनसीयसनेस बापा माँ मैंने छुआ जन्म करूँ आमको सुविधा हम पाठ पढ़ाई से छुआ को विवेकानंद कौन कही पूजा प्रार्थना उपासना बिना जो संतान माने जन्म हुंती से माने अनार्य तेणु आर्य संतान जन्म करवा है आर्य संतान जन्म करें आमको बहुत तपस्या दरकार आ तपस्या प्रार्थना पूजा माध्यम जो पिला माने आसे संसार को ताले से माने कौन करेंगे से माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेबे एवं से माने समाजर हितकर हेबे एवं समाजर परिवर्तन चेतना को सुधारिबारे से माने सहायक हेबे तेणु ये माँ मानकर मदर एजुकेशन बहुत दरकार ना नहीं से दायित्वटा भी आम मानकर आम मानकर से दायित्व बापा माँ को ये सब विषय एमती डायरेक्ट कथा कहबनी माने माँ सुरंद या कही कर से आसने प्रचार करने माँ सुरंद सब ये आमको ये करने धर्म दीक्षित करने नुह आमर आम एभली भाव में कहवा तुम पिला तुम संपत्ति तुम पिला जब आज ओवार्ड ओवार्ड माने कौन एटा विपदगामी हाथ खसीगला विपदगामी है तुम जीव तुमको कष्ट ना क्या बेसी कर बापा को बेसी कष्ट ना आमको शिक्षक शिक्षयित्री बेसी कष्ट हम प्रथम कष्टा क्या हम पिला जब पाठ मन है बेसी कष्ट से पाइबे तेणु पिला को सजाड़ा तार बेसी क्यारियर बिल्डिंग करो ना क्यारेक्टर बिल्डिंग करो आम क्या पर बेसी मातीचे क्यारियर क्यारियर भित्तिभूमि उपर क्यारेक्टर ठिया हम ना क्यारेक्टर भित्तिभूमि उपर क्यारियर गठन हम थिले पछे थाउ गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार चरित्र कहले पुओ झिया संपर्क चरित्र कथा कह तेणु पिलार बेसी कौन बढ़िया दरकार क्यारेक्टर क्यारेक्टर कहले से ठीक जिनस बुझू जीवनटा कौन बापा कौन कहीं पिला सम्मान दौना पाठ पढ़ला कहीं बापा को निर्यातना केते कथा समाज में घटुचे दायी किए शिक्षा व्यवस्था बापा माँ संस्कार तेणु यहीटा कौन आमर जो मैंने पाठ पढ़ाऊे स्कूल आमर यहाँ दायित्व नुह समाज में कथाटा पहुँचेवा केमी पहुँचेवा बाट माँ को प्रार्थना कर रात शोला बेले निरंतर प्रार्थना चलती माँ मत गोटे शिक्षार दायित्व देनु जे गोटे बड़ कम मत देचु पिला दायित्व बापा माँ दायित्व समाजर दायित्व गोटे बड़े गोटे भिलेज स्कूल मास्टर पढ़ाऊला तुम जान पुराणा पाखे पढ़ी भिलेज स्कूल मास्टर गोटे पढ़ी गोटे इंग्लीश पोएम लेखा मन पड़े राइटर किए आम बेले पढ़ाऊला भिलेज स्कूल मास्टर बहुत दायित्व थाए सारा भिलेज टाक सजाड़ी गोटे भिलेज स्कूल मास्टर पढ़ से पोएम टाक नेट मारिदेले आसो भिलेज स्कूल मास्टर कौन कौन काम थाए तेणु आमर काम केवल श्रेणी गृह सीमित नुह 3-4 घंटा सीमित नुह आम समाज परिवर्तन इनडायरेक्टली डायरेक्ट जाइए बड़ बड़ स्लोगान देकी सब करने कम नुह आम इनडायरेक्टली एमती सब पिला मध्यम कम करवा जमती पोषा हाथी की गोटे बणुआ हाथी की मनैया गोटे पोषा हाथी की पठा जाए जंगल को से बणुआ हाथी की बस करके नहीं आसे सजाड़ी दिए सेमती पिला माध्यम पिला अस्त्र करी आमे केमती गार्डियन मानकर चेतना परिवर्तन घर वातावरण परिवर्तन पिला जब गोटे घर जो प्रकार स्कूल जो प्रकार वातावरण पाउची
ଘରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ନ ପାଇବ ପିଲାଟା ଅସନ୍ତୁଳିତତା ଜୀବନ ହେଇଯିବନି। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ପିଲାକୁ ବେଶୀ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ନା ନାହିଁ? ଦିଟା ପରିବେଶରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ଦି ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାସ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ, ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଥିବ ସେଠି। ପିଲା ବି ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, କଣ କରିବି ସେଠି। ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଟାଲି କରିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହବ, ଦିଟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ହଉଥିବ, ବାପା ମା ସେପଟେ, ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ପିଲା ଗୋଟେ ସେତୁ, ସେ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲିଙ୍କ କରୁଛି, ଏପଟେ ବାପା ମା, ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲା ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳିଆ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଦିଟା ଘରକୁ, ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦିଟା ପ୍ଲେସ୍, ତା ଭିତରେ ସେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ ହଉଛି, ପିଲାର ପର୍ସନାଲିଟି, ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହଉଛି। କେମିତି ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପିଲାର? କାହିଁ ହାତ ବଜଉଥିବ ସେ କଣ୍ଟାରେ? ଏ ଚେୟାର ଏଠିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ, ଏ କୁହ କୁହ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବାକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କଣ କୁହ, ତାର କଣ ହେଲା? ଶହଟେ କଣ ବୁଝିଲ କହିଲ? ପ୍ରଶ୍ନ ଜଲ୍ଦି ସରାଅ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟା ବୋଲି କହିବ। ଏଇଟା କଣ? 1 2 3 4। କଣ ଏଇଟା? ଶାରୀରିକ, ଶରୀର, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣିକ, ମନରୁ ମାନସିକ, ଆତ୍ମାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଚୈତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏ ନା ନାହିଁ? ଏ ନା ନାହିଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମ ଚାରିଟା କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଇ ଶାରୀରିକର କଣ ସବୁ ତାର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସ୍କିଲ୍, ଆମେ କଣ କଣ ସ୍କିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହବ। ଦେଖ ବହିରେ ଦେଖ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ତାର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡାକ କଣ, ଏବଂ ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫଳାଫଳ କଣ ମିଳିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାର କଣ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ? ତିନିଟା କହିଲ ତମେ, ହୁଣ୍ଡା ଭାବରେ କହିଲ, କଣ ଜାଣିଛ? ଶରୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟା କଣ ଦରକାର ତାର? ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କାଠ ପାଷାଣ ହେଇନୁ ଆମେ। ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ହବ କହିଲୁ? ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରା ନହେଲେ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଇଏ କରେ, 22 ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ। ଯେତେ ବଡ ହଉଥିବ ସେତେ କଣ ହଉଥିବ, ତାର ଇଏଟା ବଢୁଥିବ, ଏପଟଟା କମୁଥିବ, ନାଇଁ କି? ଆମର 4-5 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ନିଦ୍ରା ଯଦି 4-5 ଘଣ୍ଟା ନ ବସିବ ତମର ସବୁ, ତମେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବ। ନିଦ୍ରାଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ହିଲିଂ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ତାର ଦରକାର, ବା ବିଶ୍ରାମ, ଆକୁ ନିଦ୍ରା କହିବାର କି ବିଶ୍ରାମ। ତାପରେ କଣ ଦରକାର? ବ୍ୟାୟାମ। ଯେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସକାଳେ ଯୋଗ କ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଶୋଇବାଟା ଯେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମଟାକୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କର। ଖାଲି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଧ୍ୟକୁ ଯିବ ୱାକିଂ କର। ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଲେ ୱାକିଂ କରିବ, ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଲାଣି ୱାକିଂ କର। ତାମାନେ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ? ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ୱାକିଂ କରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମଟା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମା କେତୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଶିକ୍ଷାର 3ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିବ?
शारीरिक त्रुटि विच्युतिर संशोधन पिलाटा ठीक ठिया होउची कि नहीं तापे कौन कौन सब काम करिवो ठीक चली पारुची कि नहीं मेरुदंड सीधा होउची कि नहीं फ्लैट लेग तार अच्छी कि से केमती चालुची एमती एमती चालुची कि कौन आंठू को आंठू तार लागी जाउची कि बॉडी कंस्ट्रक्शन ठीक पिला दिन रोची कि नहीं तार बहुत कथा बाप माँ को ये विषय शिखेबार अच्छी तार हाइट अनुसार तार वेट ठीक रोची कि नहीं 3 वर्षर पिलार केतिकी हवा कथा हाइट केते वेट केते तार डाटाटा ठीक रोच नहीं पिलार ग्रोथ ठीक होउची कि नहीं बहुत दिगंतरु करियार बहीटा को देख जानिबो शारीरिक शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन लक्ष्य उद्देश्य कौन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्सटा कौन तार कॉम्पिटेंसी कौन कॉम्पिटेंसी माने स्किल तार स्किल कौन एवं ये सब करिया द्वारा आमको फल कौन मिलिबो आ शारीरिक कार्यक्रम कला बेले छोट पिला क्लास नौच से दिखाई ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल स्थूल मांसपेशी विकास एवं सूक्ष्म मांसपेशी विकास करेब बही की देख कुह मत 5 मिनट समय दिहला शारीरिक उपर तुम देख बही बंद करद मत कह ये थियोरी लिखाई प्राक्टिकली केमती क्लास कर जेकोसी गोटे एक्टिविटी नब जेकोसी गोटे काम नब तार ये दिग गुड़ा देख पिला सब ठीक ठाक पाई तो कॉम्पिटेंसी गुड़ा लिखाई देखुच कॉम्पिटेंसी माने कौन बुझुच सामर्थ्य स्किल स्किल माने कॉम्पिटेंसी तार शारीरिक सामर्थ्यटा कौन बढ़िबो बोली भाबुच कौन कौन कॉम्पिटेंसी कौन कौन स्किल रहिले तो जानिबो जे तार फिजिकल डेवलपमेंट होउची पिलार जेकोसी एज रो तुम यदि ऊपर क्लास रे पढ़ौछ अष्टम नवम दशम पिलार से एज रो से बयसर पिलार कौन कौन तार इमोशन गुड़ा कौन हबा दरकार से समय पिला मानकर कौन फिजिकल ग्रोथ संगे बड़ जो टीन एजर हो गले पिला को बहुत परिवर्तन हुए जान ना नहीं शारीरिक जो पिला माने हे जे 11 वर्ष 12 डेला ताकर कौन सब जो परिवर्तन हो जाते केते इमोशनल ग्रोथ हुए से समय टीन एजरटा सबुठ डेंजरस पीरियड मनीष जीवन आ सबुठ गोल्डन पीरियड टीन एज जो घंटी बजला 10 10 13 14 15 16 17 18 19 टिन एज सबुठारु मारात्मक बयस मनीष जीवन सबुठारु गोल्डन टाइम से समयटा पिला ठीक दिशा देवार अच्छी से समय ना ओएवार्ड हो नष्ट हो यहीटा भी आम एजुकेशन रे आम केमी माँ मान को शिखेबा पिला केमी हाउ टू बिल्ड अप ए चाइल्ड पिला केमी गढ़ा ये आमर भी दायित्व जो स्कूल गुड़ाक अच्छी नर्सरी ठारू 10वीं पर्यंत अच्छी एगुड़ा सब दायित्व तांकर आम छाड़ी दौचे छोट क्लास रू सी जाऊँ तो पड़े आम पाखे हाथ ना पिला कौ परिवेश बढ़ुची कौ स्कूल को पड़ेगा कि जो मैंने हाई स्कूल पर्यंत करुच कॉलेज पर्यंत कर +2 पर्यंत कर सब दिगर ऑलराउंड डेवलपमेंट तार देखार अच्छे केते इमोशन गुड़ाक डेवलपमेंट हुए पिलार कौ एज रे कौन हुए यहाँ जाना दरकार तेणु देख ये से कौन कौन काम करवा काम गुड़ाक दिखाई ना ना लिस्ट केतेटा दिखाई कि तुम तुम परिवेश तुम परिस्थिति तुम कौ जगह को लेकिन तुम आहरी डेभलप आहरी बढ़ेब ये बहीटा तुम गोटे सहायक पुस्तिका ये तुम गाइड बुकटा ये गार्डियन को दे पार शिखई पार तुम कर तुम सीना जानिले से सब क्लास कर पिलार कॉम्पिटेंसी बढ़ाई केतोटा जिनस दिखाई फिजिकल कॉम्पिटेंसी गुड़ा कौन बढ़ेब नहीं कि आपको लिखिले तो मतलब लिखिपार सी 400 पृष्ठ 300 400 पृष्ठ तुम 400 पृष्ठ लिख कि तो पाखे बर पैसा खर्च हो बही खंड मोर गाइड बुकटा दरकार कि मुझे बासा है मु भी छुआ पिला मो संसार को आनी मु भी सचेतन हवा दरकार जदि मु ब्रह्मचर्य जीवन यापन करुच्ची स्कूल रे अच्छी आश्रम रे अच्छी मो लाइफ गोटे अलग मु समस्त माँ सेठी समस्त बापा किंतु जो तुम बासादी है घरे तुम संसार जीवन यापन कर तुम गोटे छुआ पुणी आस ना नहीं झील जीवन सार्थकता कौन बहार सार्थकता मातृत्व बह कर मातृत्व हो न तो मो किए नेबनी आम गाँव में सब अच्छे कि कौ प्रकार मातृत्व कि प्रकार मातृत्व जानवर अच्छी ना यहाँ कौन गोटे खाली शारीरिक सुख बह कि नुह से तो संसार एमती गंदिया एत स्कूल कॉलेज चारिआडे छतु फुटला
कहीं पिला मानकर मोराल डिग्रेडेशन होची समाज रे नैतिक अधोगति पाई दायी किए पिला मानकर युव समाजर जो मोराल डिग्रेडेशन होची नैतिकतार स्खलन एथि दायी किए पिला दायी कह पिला दायी बापा माँ दायी समाज दायी शिक्षा व्यवस्था दायी पचार किए दायी एजुकेशन सिस्टम दायी बापा माँ दायी समाज सोसाइटी दायी शिक्षक मैंने दायी पिला निजे दायी तो उत्तर दायी किए उत्तर किए दब कहीं पिला माने एमती होचन समाज कहीं एमती हो करप्टेड एते एटा कौन आमर एजुकेशन भूमिका ना पूर्णांग शिक्षार भूमिका ना समाज को परिवर्तन करे आम खाली बड़ बड़ भाषण दवा पाठचक्र करवा केते पाठचक्र खोलुचे सेटा ये गुड़ाक थिओरी केते जानी बहुत जानी बड़ बड़ बही पढ़ी सावित्री 10 थर पढ़ी देती लाइव डिवाइन 5 थर मुझे बड़ बड़ भाषण दूसरी प्रैक्टिकल जीवन में कौन करुँच प्रयोग बहुत शुणी सब स्पीच शुणुची नेट रे शुणुची यूट्यूब रे शुणिकी मुखस्त कर पकाउची जीवन में कौन प्रयोग मो पिला क्षेत्र में कौन प्रयोग मो स्कूल में कौन प्रयोग यहीटा को आमको करा पड़ो प्रैक्टिकल लाइफ देख तो यही सब कम को आमको शिक्षक हिसाब से बहुत दायित्व अच्छे आमर खाली पिला 3 घंटा कौन अड़े देवा दायित्व है कि तापर आउ कौन कौन देख तार ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल बुझिल से बुझी पार मत पचार मु कहीं लिखी तुम लिख मु एक्टिव होती तुम इनएक्टिव होते खाता लिख मु डाकुची केतोड़े चलवा मुझे क्रिया डाकुची केतोड़े भर्ब डाकुची लिख केतोड़े भर्ब डाकुची भर्ब क्रिया गुड़ा डाकुची लिख चलवा गढ़ा तलु 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 लिख चलवा लिखिल गढ़ा गढ़ा गढ़ गढ़ा गढ़ा दौड़ा डेइबा गुंथिबा भरिबा काटिबा चढ़ा गुरुंडा आंकिबा टाणिबा फिंगिबा खंजिबा नाचिबा लेखिबा
एमती आहरी केते अच्छे धरा जाऊ समय नष्ट हो तो पुलाई लिखी ये गोटे कौन कहती काम एगुड़ा गोटे गोटे काम पिलांकर नाଇଁ कि ता बाँ पटे जोड़ा लिखिल ता बाँ पटे गोटे ऊपर लेख ऊपर हेडिंग कर बाँ पटे ऊपर हेडिंग कर स्थूल जोड़ा लिखिल से लेखार हेडिंग ऊपर बाँ पट को लेख स्थूल दंतेज तले 6 उल्टा छाटाणी दीघौकार स्थूल डाहाण पटे लेख सूक्ष्म से लेखार डाहाण पटे लेख सूक्ष्म सूक्ष्म माने सूक्ष्म मांसपेशी स्थूल माने स्थूल मांसपेशी कुआड़ू कुआड़ू तीर मारिदेल तीर मारिक चिन्हा तुम तीर मार गोटे बाँ को जीव गोटे डाण को जीव कथबार्ता नहीं नो डिस्कशन से पचार कहलु कहलु एटा कौन हम किसी डिस्कशन नहीं तुम कौन भावुच लेख मु गार टाणिया कहनी खाली टाणिया कही ड्र खाली कही ड्र टाणिया जदि जानी पारुना बहिर रेफरेंस नियो कोड लिखाई स्थूल मांसपेशी क्या कहती सूक्ष्म मांसपेशी क्या कहती दरकार पड़े बहिर साहाय्य नब एटा वर्कशीट करा माने क्लास होइतिले मु वर्कशीट दे थांती क्लास होइतिले वर्कशीट दे थांती वर्कशीट रो काम करो केतन देखि कि लिखुछन बही देखि कि जानी परछ अच्छा सरला केते समय गार मारिया को अच्छा कि जन एक्सप्लेन कर मु तो पाठ देदेली कही नथिली स्थूल मांसपेशी क्या काम क्या कहते सूक्ष्म मांसपेशी काम क्या कहते जोटा स्थूल कहते ग्रॉस मोटर स्किल आम सब गोटे मोटर लगी ना नहीं प्रति जॉइंट रे गोटे गोटे मोटर लगी ना नहीं आंठू केमती चलुची आंगुठी केमती हलौचे बेक केमती मोड़ुचे एमती आगू पछ बुलाऊचे आज कौन सब लगाई गोटे गोटे मेसीन लगाई ना नहीं खंजा है ना नहीं मेसीन गुड़ा सब ताकू कौन कहती एजुकेशन भाषा रे मोटर नहीं कि तो से मोटर गुड़ाक किए सूक्ष्म रे जीव किए स्थूल रे जीव कौन लिखाई बही देखी कह ना बुझेल मत तापर से कर दे पार मैंने खाता सब चेक होता मैंने कार केतेटा ठीक हो हाँ बड़ बड़ अंग प्रत्यंग नहीं जोटा काम करूथुव आखिर से आवश्यकता बेसी ना स्थूल मांसपेशी काम जोटी आखि सांगे ब्रेन एकाग्रता एवं हाथ कि पादर कनसेंट्रेट होगी जोटी काम करिवो सेटा होची सूक्ष्म मांस फाइन मोटर स्किल सेटा तो बर्तमान गोटे प्रथमटा कौन थिला चलवा हाथ टेक स्थूल सूक्ष्म हाथ पका सूक्ष्म सूक्ष्म रे जीव कि स्थूल रे जीव कि किछि नुह मु जानि पारुनी किछि जानि पारुनी स्थूल चलवाटा कोथरे जीव स्थूल किछि न देखि पिले आखि ब्लाइंड फोल्ड लगे देले भी आखि बांध देले चल परियो जानछ ना नहीं आखि बंद कर दे चलियो भी तेणु सेटा हला कोन स्थूल आज कि दरकार पड़नी आई हैंड कोऑर्डिनेशन तापरे हां गढ़ीब गोटे जिनिस गढ़ीब कंडे गढ़ू कि अटा गुला दे देबो
ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ଲକ୍ ନ ମିଳୁଛି ସେଟା ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଘରେ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବ ଏଠି ଟିକେ ଅଟା ଗୁଳା ଟିକେ କରିକି ଦେବେ ତା ଦେହରେ ବଢିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢେଇ ପାରିବ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ପଢେଇ ପାରିବ ନାଇଁ କି ତାକୁ ହାତରେ ବାଡେଇକି ସବୁ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦିଅ ଗୋଲ କରିଦିଅ ବାଡେଇ ବୁଡେଇକି ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ସିଲିଣ୍ଡର କରିଦିଅ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର କହିବନି ତାକୁ ନଳି କରିଦିଅ ପରଟା କରିଦିଅ ପରଟା କରିବା ଚାଲ ପରଟା କରିବା ସେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଅଟା ଗୁଳା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଘରୁ କାହା ମା ଏଡିଟି ଅଟା ଗୁଳା ତମେ ଯଦି ନିଜେ କରିବ ସ୍କୁଲରେ କିଲେ 2 କିଲୋ ଅଟା ଆଣି ଚକଡି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟିଲା ତମ 2 କିଲୋ ଅଟା ନଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଇସା କିଏ ଦବ କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳା ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ଦେଇଥିବେ ତା ଦେହରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଗୁଲି କରିପାରିବ କର ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ପୁଣି ତାକୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଲେ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଛକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଛେଳିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆମର ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିକି ତ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ରଖିକିରି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ବୁଝାଗଲା ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦୌଡ଼ିବା କଣ ହବ ସ୍ଥୂଳ ତାପରେ ଡେଇଁବା ଡେଇଁବ ସ୍ଥୂଳ ବଡ ବଡ ପ୍ୟାଲେଟ ସବୁ ଲାଗୁଛି ବଡ ବଡ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଗୁନ୍ଥିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁନ୍ଥିବାଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁନ୍ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାପରେ ଭରିବ କଣ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ବାଲି ପୁରେଇବ କି ଯହା ତମେ ପୁରା ଭରିବାକୁ ଦଉଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଜାଡିବା ଗୋଟେ ଅଛି କାମ ଅଜାଡିବା ଏଥିରୁ ଏଇ ବୋତଲରୁ ସେଇ ବୋତଲ ଅଜାଡ ନାଇଁ ଏଟା କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାପରେ କାଟିବ କଇଁଚିର ଧାରେ ଧାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରର କାଟ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହିଁକି ଏଠି ତାର ଆଇ ଫିଙ୍ଗର କୋଅର୍ଡିନେସନ ହଉଛି ଏ ମସଲ୍ସ କାମ କରୁଛି କାଟିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସ ବିଷୟରେ କାମ ତାପରେ ସେ ବି ସେଇ ହାତ କାଟି ପକେଇବ ନା ହାଣିବା ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ହାଣିବ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଆରେ କିଏ ଦରକାର ପଡୁନି ପୁରାଟେ ହାଣିବ କଟୁରୀରେ ହାଣିବ କିନ୍ତୁ କାଟିବା ହେଇଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଯିବ ପନିକିରେ କାଟୁ କି କଇଁଚିରେ କାଟୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଟିବା ହେଇଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାଣିବା ଆମର ଗୋଟେ କାଟିବା ହାଣିବି କାଟିବି କହନ୍ତି ହାଣିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାଣି ପକେଇବ ଯାକୁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ କାଟିବାକୁ କହିଲେ ଧାରେ ଧାରେ କାଟିବ ସାଇଜ କରି କାଟିବ ପରିବା କାଟିବ ତାର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଦରକାର ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ ର ଫିଙ୍ଗର ର ଯୋଉଠି କୋଅର୍ଡିନେସନ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ଫାଇନ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ତାପରେ ଚଢିବ ଗଛ ଚଢିବ ସ୍ଥୂଳ ବଡ ବଡ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲାଗେ ତାରେ ଗୁନ୍ଥିବ ଗୁରୁଣ୍ଡିବ କ୍ରଲିଂ କଣ ସେ ଦରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ ଗୁରୁଣ୍ଡିବାଟା କ୍ରଲିଂ ଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ତାପରେ ନାଚିବ ଆଙ୍କିବ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଦେଇଦଉଛି ଆଙ୍କିବା ନର୍ସରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆଙ୍କିବ ତା ତ ସେଇ ସେଟ୍ ହେଇନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଶିଖିନି ସେ ତ ଏଡେ ବଡ ଧରିନି କି ତା କାହିଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଦବ ଜମା କେବେ ଦବନି ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସରେ ସେ ବଡ ବଡ କାମ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଟାଣିବ ପେଲିବ ଦିଟା ଜିନିଷ ଡ୍ର ଟାଣୁ କି ଡେସ୍କଟା ଟାଣୁ ପେଲିବ ଟାଣିବ କଣ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରକୁ ଟାଣିକି ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ପୁରେଇବ ସେଇଟା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ଡ୍ରୟାର ଟେବୁଲଟା ଟାଣିବା ଡ୍ରୟାରକୁ ଟାଣିକି ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିବ ଧରିକି ଫିଙ୍ଗିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଥିବ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି ତୁମେ ନେଇକି ପକାଅ ଯେ ସେଠି ପଡିବ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ରଖିଛ ହାତରେ ବଲ୍ ଧରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପକା କାହାର କେତେଟା ବଲ୍ ପଡିବ ସେଠି 10ଟା ବଲ୍ରୁ କାହାର 5ଟା ପଡୁଛି କାହାର 3ଟା ପଡୁଛି କରୁଛି ସେଠି ତାର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଦରକାର ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡର କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଠି ଆକଳନ କରିବ ଏତିକି ଦୂରତାକୁ କେତେ ଫୋର୍ସ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୋର ଜିନିଷଟା ସେଠି ପଡିବ ସେଠି ତାର ଆସିଯିବ କଣ ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୁଆଡେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଟେକା ମାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁଆଡେ ପାରେ ସିଆଡେ ଜାଭିଲିନ୍ ଟା ସେମିତି ତୋର ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ ତ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଇଏ କୋଉ ଜାଭିଲିନ୍ ପକେଇବେ ଛୁଆ ଏ ଛୁଆ କାହିଁ ଜାଭିଲିନ୍ ପକେଇବେ ସେ ଟେକା ମାରଥିବେ ସେ ଛୁଆକୁ କହିବ ଟେକା ମାରିବେ ସାନ ଛୁଆଟା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବଲ୍ କି ଟେକା ଧରି ମାରିଦବ କୁଆଡେ ପଡିବ ସେ ଜାଣେ ନା
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରି ମାରିବ ଏଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ମାରିକି ଖସେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ଆକଳନ। ସିଏ ସେମିତି ପକାଏ ତାର ଖାଲି ଧରିବା କ୍ୟାଚିଂଟା ହଉଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ନଥାଏ କିଛି ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ବୟସରେ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି 4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଣିପାରିବେ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଫିକ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ। ତାପରେ ଖଞ୍ଜିବ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛ ଫୁଲ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖଞ୍ଜିବ କି ମୁଗ ବିରି କଣ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଦାନା ସବୁ ଖଞ୍ଜିବ ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ ପିଲାକୁ। ତା ବେକ ଆଖି କେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର। ଏଟା କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ? ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାପରେ ନାଚିବ ଯାହା ପରେ ନାଚିଯିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲଗେଇ ଦିଅ ଛୁଆ ନାଚିବେ। ଖାଲି ଯୋଉଠି କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିବ ହାଟେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଯଦି ବାଜିଲାଣି ସେ କ୍ଲାସ ଉଠି ଖାଲି ନାଚେ କାହିଁକି ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସିଏ ବେତାଳ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବେତାଳ ଭଳିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାଚଟା ଯଦି ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଚିବ ସେମିତି ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛି ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବ ଗୀତ ଶୁଣିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଦକୁ ମିଳେଇବ ସେଠି ସୁଖ ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସୁ ସିଏ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବେତାଳିଆ ନାଚିବ ଯାହା ପରେ ସେ ନାଚୁନି ସେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲଗେଇଦେବ ଯାହା ନାଚୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ମାନସ ଯେମିତି ନାଚନ୍ତୁ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇ କୋଉ କ୍ଲାସରେ କୋଉ କାମଟା କରିବା କୋଉ ଏଜ ଗ୍ରୁପକୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ଭିତରେ ସବୁ ଯିବ କାମ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ କାମ ସବୁ କରିବ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କଣ କାମ କରିବ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଦିଆଯାଇଛି 20, 25, 30ଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ କାମ ଗୁଡା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ତାର କଣ ହବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ଲେଖିଲା ମାନେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭସଟା କଣ ତାର ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ କଣ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଫଳାଫଳ ଆମର କଣ ମିଳିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲ୍ଓ। ଏଲ୍ଓ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳ। ଏଇ କଥାଟା ଶିକ୍ଷଣ କଲାରୁ ପିଲା ଏଇ ଫଳଟା ପାଇଲା। ଇଏ ଗଲା କାହାର ଶାରୀରିକର। ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ପ୍ରାଣୀକର ସେମିତି କଣ ହବ ତାର ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାଣ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରାଣ କହିଲେ 2ଟା ଜିନିଷ ମା ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ 2ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ପଢାପଢି କରୁଛ କିଏ କହୁଛ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେଣି ସବୁ କଣ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଏକ ନମ୍ବରଟା କଣ ମା 2ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଦେହରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବହି କେତେ ଥର ଦୋରସ୍ତ ହବଣି କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ରହିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧନ ପ୍ରଥମ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ବିକାଶ ସାଧନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି ଚରିତ୍ରର ସଂଶୋଧନ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱଭାବ କାହାକୁ କେମିତି ହେଇଯାଏ ସ୍ୱଭାବ ହଉ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ହାବିଟରୁ। ହାବିଟ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ। ଦିନେ ତୁମେ ଡେରିରେ ଶୋଇଲ ଡେରିରେ ଉଠିଲ ତା ପରଦିନ ସେୟା କଲ ତା ପରଦିନ ସେୟା କଲ ତାପରେ ଆଦତ ହେଇଗଲା କଣ ଡେରିରେ ଉଠିବାଟା ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ଦେଖିବାଟା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲା। ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବାପା ମା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ବି କଲେ ସେଇଟା କଣ ଆମ ଘରର ସଂସ୍କାର। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ହଉଛି କଣ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ଏ ସଂସ୍କାରଟା ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି କୋଉଥିରୁ ସ୍ୱଭାବରୁ ପ୍ରକୃତିରୁ। ଏ ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ହାବିଟରୁ ନା ନାଇଁ। ପାନ ଖାଇଲ କି କଣ ଗୋଟେ ତମର ଭୁଲ କାମ କଲ ସେଇଟା ଟିକେ ଚାଖିଲ ଟିକେ ଚାଖିଲ ଟିକେ ଚାଖିଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ଚୁଇଙ୍ଗମ ଖାଇବା ମୁଁ ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଅଛି କ୍ଲାସରେ। ମୁଁ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ ନେଲା ଦେଖେ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ବୁଲେଇ ଦଉଥିବେ ପାଟି ଠୋ କରିଦଉଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିଆ କରାଏ ଯାଅ ତାକୁ ପକେଇକି ଆସ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଥିବେ ଯେ କ୍ଲାସରୁ ନିହାତି 5-7ଟାକୁ ବାହାର କରୁଥିବେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଥିବ। ଲବଙ୍ଗଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଲବଙ୍ଗଟା ପକେଇଲେ ତୁମର ଦାନ୍ତ ରୋଗ କେବେ ହବନି। ପାଟିରେ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଜାକିବ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବନି ଦାନ୍ତର ରୋଗ କେବେ ବି ହବନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ 2 କୋଟେ 2ଟା ପାଟିରେ ଜାକିଥାଉ
ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବାଟା ସହଜ। କୋଉଠି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସୁଛି? କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ବଜାଇବା? ଏଇଟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। କୋଉ ପିଲାଟା ଏମିତି କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦେଇ ବୋଧ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ତାର ପାଟି ଗନ୍ଧାଏ, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟି ଗନ୍ଧେଇବ, ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ପାଟି ବାସିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେଇଟା ଖାଉନି। କେତେ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ। କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ୍ଲାସ୍ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି ତମକୁ। ହଉ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ। ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଦଶରଥ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶବ୍ଦ ଭେଦୀ ବାଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ମାରିଦେଲେ କାହାକୁ? ଶ୍ରବଣକୁ ମାରିଦେଲେ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଭାବିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୃଗ ପାଣି ପିଉଛି, ସାଉଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା ମୃଗ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭରୁଛି ରାତିରେ, ଏଟା ମୃଗ ପିଇରେ। କୋଉ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଶବ୍ଦ ଭେଦୀ ବାଣ କରିପାରିଲେ। ସେ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳରେ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ? ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ କୋଉଠି ପିଉଛି ମୃଗ ପାଣି, କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ ଏଟା? ଅର୍ଜୁନ ତଳେ ଦେଖିବେ ଛାଇ ମାଛର, ସାଡେ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ମାରିବେ। ଆକୁ ଛାଇର ମାଛର ଆଖିକି ଦେଇ ତୀର ମାରିବେ, ଫୁଟେଇବେ ତାକୁ। ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଯଜ୍ଞ, କଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ, କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳରେ ମାରିବ ଜଣେ? ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ମାରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସବୁ। ଏଟା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ବିକାଶ ହେଇଯାଏ। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ବହୁତ କାମରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ବହୁତ ଦରକାର। ତଳ କ୍ଲାସରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସରିବ, ବହୁତ କରିବ କାମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାଶ ଉପରେ ଡିଟେଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି କିଏ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି କହିବ? ବହି ଖେଳା ରେଫରେନ୍ସ ନିଅ। ବହି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ହଉଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆଜି। ଏଟା କୋଉ କାହାର କାମ? ଆମେ କାହା କାମ କରୁଛେ ଏଠି? ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର କାମ। ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧନ, ପରିପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ, ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଏଗୁଡାକ। ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖ କୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ଅଛି, ଗୁଡାଇ ଦିଆହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ କାମ କରିବ। ବଡ କ୍ଲାସରେ କର, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନା ଯଦି ଏ କାମ ଗୁଡା କରାଅ। ହଁ, ଯଦି ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ନିଅ, ଦେଖ, ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଆଣି ଭାଇକି ଫେରାଅ। କାରଣ ସିଏ ପଇସା ଦେଇ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ। ଆରେ କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚୀପତ୍ରରେ କହୁନ? ନା, ତାର ଡିଟେଲ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖ, କୁହ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହିଟାକୁ ଥର ହବ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇସବୁ କାମ ଗୁଡା କରିବି। ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ବେଶୀ ବିକାଶ ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବିକାଶ? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛି, ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମ କରୁନି, କୁକୁର ତାକୁ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? କୁକୁରର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକା ନା ନାଇଁ? ନା କୁକୁର ଠାରୁ ମଣିଷ ହୀନ ନା ନାଇଁ? କୁକୁରର ଯାହା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ, ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନହେଲେ ମଣିଷଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇକି, ପୋଲିସ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନା, ସେ ଗୋଟେ କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ବିକାଶ ଅଛି? କେତେ ଦୂରରୁ ସେ କରୁଥିବ। ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ଗାଁରେ, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, କାର୍ଡ ଦେଇଥାଉ, ସେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ? କାହା ବଳରେ ଆସନ୍ତି? ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ହଁ, ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଜି ପଢିକି ଆସିବ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡକୁ। ଆର ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତମର ଚେତନାର ବିକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଇକି ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରିବ, ହେଲା? ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ, ବହିରେ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ବିନା ବହିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନବ, ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବୁ, ବିନା ବହିରେ, ବିନା
टेक्स्ट बुक रे आमे केमिति पाठ पढ़ेबू पिला गोटे प्रोजेक्ट वर्क सब करिवो तेणु एटा ये आरि धरे मातिले बहुत समय लग जाओ ये फंडामेंटल क्लियर करिया पे ये बहिर साहाय्य नियो फंडामेंटल क्लियर हे गेला परे थियोरेटिकल नॉलेज क्लियर होला परे प्रैक्टिकल काम करिया तुम असुविधा होबनी तेणु सेन्स ट्रेनिंग ऊपर बहुत दिया है केते पृष्ठा बहुत दिया है देखो 208 रु पूरा दिया है केते पृष्ठा पर्यंत 20 पृष्ठा खंड दिया है प्रत्येक इंद्रिय गुड़ाकर कम टिके टिके दिया है सूचना 30टा 40टा लेखा दिया है तमें आहरी बाहर कर तुम घर पाखे कौन मिलुव गाँव में कौन मिलुव कौटी कईया मंजी मिलूँ बेसी कौटी बौल मंजी हो साहय नहीं कर टाउन रे किसी मिलूनी से माली किणव किंतु गाँ सहर मानक कौटा से निज निज जगार कर समय होगा भल कि पढ़ी आसो इंद्रिय चर्चा आरंभ कल आध्यात्मिक शिक्षा भारी इंपोर्टाट केमी आध्यात्मिक शिक्षा देवा कौन करवा कार्यक्रम परवर्ती कार्यक्रम 4टा बेले